Let us pray. God of grace, we open our hearts, minds, and souls to worship to you. Thank you that today we live in your presence. Thank you that as we gather together, we all join to glorify your holy name. Come be with us, inspire us, and lead us in our time together. We ask all this in the beautiful name of Jesus. Amen. Tatadanggan tayo ti damdamag apakasiknan ti iglesia kenda dumapay babaen kini Pastor Jake and Diaconessa Mary Ann. Umuna nga mangi kung saan nga padamag na ito kabsat no diket dawat ada lang nagiti prayer request nga naidawat idibigat na kayat kumot nga may dawat iti dito nga panagdaydayaw ni umuna ni may sangat tutubo tayo nga ni Dayan Faith Gomez kasapulan na iti kararag record na. Naka-schedule nga operasyon na ito no nagkamali July 22. Kumunon niya di jay sakit dito yung tutubo. Kasapulan na iti tulong tayo baba ni ti karkararag. Kastamat ng iti family kulbingan ket adadamanan nga naka-lockdown. Naputa may sa kadagi pamilya, pasati pamilya ket nagpositive iti awagan nga COVID-19. Ada iso na tatay jay quarantine facilities iti season Pangasinan di jay Bulawan absat ni Alaysa. Kastamat nga may katalong idawdawatan tayo iti kararag kung saan lang kararag siguro. No, dikat ore pa iti financial support. Kasi kung ni DCM, ni Deputy Conference Minister, Reverend Joel Olod, ni Diaconessa nga Ropina Dumawang na hospital mat.
gapo iti natakwatan da nga dalimteg nga urat ijay utek na. Ket iti naglabas lang manungal daw ada iti 51,000 nga magas bilnan. Yan iti padam iti update tayo kani Pastor Olod. Ket agyan pa ni Diaconisa Rufina iti 7 to 10 days. So kahit nasawan dumawdawat tayo iti dito nga trabahador ti Apo iti suporta tayo financially and through prayers ito iti prayer request tayo of kasapulan nga iramraman tayo kadagiti hanang tayo nga gimong no di ket orepay kadagiti tunggal oras nga tayo agkararag. Di kapsat iti may padamag po iti dito nga gimong ket ipasublat to ni Diaconisa di papurkurangan. DJ may papankini dayan faith kakabsat ket kwa tiwa opera kanya na ada kano gamin iti bukol iti uneg ti matris daytoy nga anak kunaga nga di kunani Ma'am Arsenia tatay natakwatan dan nga kasla kadakkel kanon iti ulo ti ubing iti bukol nga adda iti matris na ken adda iti nasarakan da nga nagbalay nga dara ijay uterus na so nga into no actually kat July 20 kumang gaputa holiday kano kuno di doktor iso nga inya panda iti July 22 iti operasyon ni dayan. Dagiti agkasangay iti daytoy nga Domingo manipod iti July 18 aging gana iti July 24. Inayon tayo iti kablao tayo ni kabsat J. Arthur Inocencio, ni Sunday Mija kan ni Juby Hernaez, July 18 tatang Ilikalman. July 19 ni Alexandra May Quintero kan ni Rick Chester Stahl. July 21 ni Sentin Almoite. July 22 ni Roda Joy Millares. Iti July 22 ni Roda Joy Millares, Ronelio Salvador, ken Jeffrey de Guzman. July 23 ni Kabsat Ricardo Lapitan. July 24 ni Kabsat Joseph Anasio, ken Merasol Gomez. Dagitoy agkasangay nga inayon tayo umat iti kablaaw ken karkararag. Antaan tayo dagiti kakabsat tayo nga agkasangay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God bless you all. Well, kastamat ni Pastor Edison Benosa no nagkamalikat tatangal daw iti birthday na. July 18 kapsat. Pastor Reverend Jake, no adda mayat nga mangitad ti financial support kini Diaconesa Rufina Dumawang sa dinno ti pangituludan da nga rod ti tulong. Mabalin nga direct tayo kan ni Diaconisa Marian di ko na natek apaniso na into no Martes ijay San Fernando. So nga into no bigat kat i-message ko matag ito'y 8 churches iti Paris 1 no ada naalada nga special offering tapno mamamingsan nga maipaay ang kuana or no friend nyo mat ni Reverend Joel Olod mabalin nyo mat nga kanya na nga itad kaputa Diaconisa na ni Ma'am Rofi Tumawang iti San Gabriel. San Gabriel. Opo. San Gabriel niya. Thank you, Pastor. Sige po, yan. Pinangina, paagas ta.
Naka-mute ka, Ma'am Joanne. So we'll all give our healing prayers to all our fellow men that needs it. Tatabasaan na pagsisinublatan, asipay dagiti agturduray ang mangipalubos ang mapapatay ken maiwara-wara dagiti tattao. Gimo. Daytoy ti kuna Ako o Diyos Israel. Israel. Kadagiti Tuturay, agtuturay arumbang ang mga iwan, ngaywan kadagiti tattao na Winarawara. narawara ken pinapanaw yu dagiti tattao. Yung inaiwanan ida. yung iwanan ida. Tadusain kayo. Dusaen kayo gapu kadagiti dakas nga narami Ayabak to dagiti natda at tattao kadagiti daga anangi wara kadakwada kat isublik to ida iti dagada. Adon to dagiti anak da kat umado danto. Gimo. mangisa adakto kadagiti agtuturay ang mga iwan kadakwada. Saan Saan dan danton ang mabugang wano agamak Tao. dagiti tattao ket saan kun ano saan sila. siya. Yak ni Yahweh pinagsao iti daytoy. Kunati apo, umayan ti tiempo panagpilik iti pagbalinak nga ari nga agtaod iti kapututan ni David. Agturay to asisirip daytoy nga ari kat aramidan danto tinaimbag kinalinteg iti intiro adaga. Basaan tayo amin? Bayat Bayat ti pinagturay na natalgadto dagiti tattao ti Juda. Juda ket Awan to pagpagdagan dagiti Israelita. Panaganan Panaganan danto dayta nga ari iti iti apo apo anang isalakan kada kayo. Juda. Usigan tayo tipos puso tayo kas no nyaman ti kaya tayo nga kas kaya tayo nga dawatan kini apo or to be thankful for. Let's do it as we do our silent prayer. Kalpasan na idalan ni Pastor Cesar Park Ducosen ti Kararag Pastoral. Pagkararat tayo kakabsat. Nagimnasan o Diyos nga panunutin nga gapu iti ayat mo kada kami ken babaen ti pamati mi ken apuming Hesukristo na ikapya kami ken ka. Ket daytoy nga panakaikapya mi ken ka nawaya kami nga umasidag nga mangidanon kadag iti araraw. Mangidanon o Diyos kadag iti kararan kadagiti dawat nga isong kaya nga ibkas ken sudda po na nga iti daytoy nga gundaway sangsang kamay sa iti daytoy nga kagimungan nga mangyasidad ken ka kadagiti pakasitnan nga income nang ngang nagsayat o Dios nga iti mensahe iti teksto nga maaramat iti daytoy nga Domingo iparangarang natin ang dakwan nga panakabalin niya pumingit Kristo kas mangagas.
Isu nga mamati kami nga kasiya idagmikin ka dagiti pakasitnan dagiti kakabtat mi naglablabas iti panagsakit ti daytoy nga panawin. Mamati kami o Dios nga adda ka nga mangagas kadakwada babaen iti kaasim ken ti pagayatan. Tulungam ni kabsat nga Faith Dayan Faith Gomez nga iso Dios nga mangururay iti aldaw iti orom. Gapo iti bukol iti matris na ken iti nagbalay nga dara iti daytamot lang nga paset iti bagina. Dawaten mi o Dios nga si kakadi babaen ti panakabalin mo iti tumulong iti daytoy nga kabsat. Tapno mapunas dagiti dandanag. May kat o Dios dagiti anyaman nga dadagsen. No di ket addaan iti nabaligi nga panaglabas iti daytoy nga operasyon na. Kastamit may raman nga may kararagan ni Diaconal Minister Rufina Tumawang nga itagdama ket adda iti balay pagagasan gapo iti limited rat iti utek na. Bigbigan niyo Dios nga saan mo nga baybayan dagiti tattaom kang runaan dagiti adipen mo nga engkarida iti biagda iti serbisyo iti panangpalawa ti pagariam. Kadadtoy dagiti trabahador mo nga iso nga aglablabas iti sagubanit iti bagi. Kay ramanan ni Reverenda Latchika ken ni Pastor Fangon nga iso nga kadagitoy mutla nga panawin ket adda paglablabasan daw Dios nga dadagsen iti naimpiskalan nga paset iti panagbiagda. Sika kadi iti makikaysa kadagitoy nga trabahador iti iglesia. Saan lang nga isuda no diket pay iti sububukol a pamilyada. Ket kaputa masarsarita iti pamilya mi nga lipatan nga ikararagan ti sububukal a pamilya dagiti kakabsat mi a kulbengan. Nga itegda mga panawin ket aglablabas manen iti pannakay quarantine iti uneg ti tanda. Ket iti kabsat nga alaysa adda o Dios iti lugar nga iso nga pagnaidan iti daytoy nga tundaway. Gapo iti dimteng ken kuana nga panagpositibo iti daytoy nga agraraira nga sakit nga inted kada kami kandimanon kada kami gapo ti pandemya. Dagitoy nga kabsat mi nga nainaganan mi o Dios. Italek mi ken ka tapno ti pagayatam ti may patungpal iti biagda ken ti sibubukol a pamilyada. Nga may ramanen dagiti amin nga paset iti daytoy nga gimong ken dagiti ayaten dati biag nga itagda mga panawin ket aglablabas metlaen iti sakit ken dagiti dadagsen ti impikalan nga aspeto ti panagbiag. Nga manyan nga nagsayaat nga sanla nga nagpatengga kadagiti dadagsen iti mabalin mi nga ibkas no di pay kiti uray pay dagiti banag nga ingkam mabalin arambakan kas na inaganan dagiti kakabsat nga iso nga agkasangay manipod kada kabsat nga J. Arthur, Sandy, Juvie, Alessandra May, ni Rick Chester, kabsat nga Sentil, Rhoda Joy, Ronelio, Jeffrey, Ricardo, Joseph, Mirasol, ken kay ramanan ni Pastor Edison. Dagitoy o Dios nga nainaganan makipagrambak, makipagragsak kami kadakwada. Tamo mi nga si kamanen iti nangitalet kadakwada ti baro nga tawen nga pagbiaganda. Ket mainayon iti daytoy naglaplaposanan nga ragsak iti parabor nga nagtaod ken ka. Dawatan mi o Dios nga tuloy nga idalan mo iti biag dagitoy nga kakabsat mi. Lapunoso mi suda iti Santo Espiritu ket punom suda iti pannakabalin mo tapno iti biagda maaramat tapno agrangrang ti silaw nga nagtaod kinapo ni Kristo. Bendisyon na met iti daytoy nga gimong sa gidem mo Dios ti biag ti tunggal maysa tapno kasta sangsang kamaysa kami nga agtuloy nga agdaydayaw ken ka ket sangsang kamaysa kami nga mangibkas ti panagyaman mi. Adu dagiti kayat mi nga ibkas. Adu dagiti dawat mi. Ngem iti labos ti amin dagitoy iti kang runaan iti amin. Sapay kumatat ti pagayatam lang ti may patungpal iti biag ti tunggal maysa. Iti biag iti kagimungan ken iti lubong nga paggargarawan mi. Iti nagan iti Dios amam martwa manubot ken manarwidwid. Amen. Ket amen.
Dengemua Apu Dengemawati Ipang Kadi Arami Amen. Thank you, Pastor Pike, for the heartfelt prayer. Tatadanggan tayo ti special song nga may paay ti ito nga CYF, Amy, and Josh.
Amy and Josh. That's a wonderful song. Tatalo katan tayo ti Biblia tayo, kas maibasa ti nasantuan na surat, ang masarakan iti Book of Mark, chapter 6, verses 30 to 34, and then we jump to verses 53 to 56. The apostles returned to Jesus and told him all that they had done and taught. And he said to them, "Come away by yourself to a desolate place and rest a while." For many were coming and going, and they had no leisure even to eat. And they went away in the boat to a desolate place by themselves. Now many saw them going and recognized them. And they ran there on foot from all the towns and got there ahead of them. When he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd, and he began to teach them many things. When they had crossed over, they came to land at Gennesaret and moored to the shore. And when they got out of the boat, the people immediately recognized him and ran about the whole region and began to bring the sick people on their beds to wherever they heard he was. And wherever he came, in villages, cities, or countryside, they laid the sick in the marketplaces and implored him that they might touch even the fringe of his garment. And as many as touched it were made well. Praise the Lord. Tatadanggan tayo ti mensahe babaan ti kanta, our very own Artacho Singing Group. Your sins of one friend.
Agyaman kami, our Tacho singing group. Thank you. That's a nice song. By God's words, we are healed. Now let's give all our attentions as we hear to this message through Pastor Cesar Pike Dacosen. Okay. Mga tadi nga nalawang sa kapsat. And Pastor. Thank you. Okay. Numangod tayo iti damat. Apay na adda ka dito. Some of us may think that the question is existential. Others may think the question is rhetorical. Or baka may iturong na tayo na jay banat, madamag, for it to become philosophical. Nonetheless, dahito iti damat ng tayo kong batan iti dahito bundawan. Apay nga maur-urnong tayo, iti panagdidimo. This is the message that was shared this morning before this team of people based on Mark 30, verses 30 to 35 and jumping to 50 to 56. At the beginning of the text, we read, ni Jesu Cristo tendagiti at na. Was waiting for the return of the disciples nga inbound na, because at the beginning of Mark chapter 6, mabasa tayo iti storya iti sending of the 12. Kaya iti teksto tayo tata, iti pananglukat na, nagsublin na iti na ibaon, kahit napanda kay Jesu Cristo, tapno ipakaamuda, iti naaramidan da, kaya dagiti na ito da. No adalong tayong kabsat, tunggal ka nito nga adda iti panakaodlong tayo iti panaghihimo. Mabalin nga may isamot tayo ito nga raton, so that we can tell God and tell one another, no anya dagiti naaramidan tayo, kan anya dagiti bunga, dagiti inaramid tayo. So those are two things. First, baga tayo dagiti inaramid tayo, kan may kadwa, iparang tayo, dagiti bunga, dagiti inaramid tayo. Dagiti adalan nga na itaon, ada iti reporting nga inaramid na. Ang pamuno na padas dagiti kakatwak na church workers, but according to story, hindi untunana kano kani uncle ko nga Maximino Tuputin, Reverend Maximino Tuputin. Una na idion unana ada kano iti meeting dagiti church workers within the past. And what they do when they meet is that they report no nya dagiti naaramidan da si uno si makabula. No, namin ano da nga nagbisita, sino tayo binisita da, how did they perform their sacramental duty, how did they execute the plans na inawat da as planned the church. So this activity, maadal dagiti church workers, mo talaga maglaan nga mag-aramid da dagiti trabaho nga intelect kada kwada ni Apo Dios. Ken intelect yung kwada iti sinubukal nga konferensya kat iti da iti may trabaho. Of course, lawol pa hindi tayo mga mabarin nga sa gaysaan nga, da tayo tatang nga Domingo, sa gaysa tayo mag-report, anya pinaramid tayo for the past week. How did we use the learnings we have learned last Sunday? Ringat mga aramid yung gaya, but we can ask ourselves, Lord, data yun iti panagdidimong, kat adata yun ti imatang dagiti tattao ti Diyos, kat adata yun ti imatang iti Diyos. Anya nga iti makuna tayo, nga naaramidan tayo kadagiti banat na intalip na kada tayo. Kasatno tayo nga inusar ti oras tayo, kasatno tayo nga inusar ti pista tayo, kasatno tayo nga inusar ti oras tayo, kasatno tayo nga inusar ti resources tayo. And what have we taught to people? Because that's also part of what we reported. Dagiti disciples, kuna da kay tindanon da dagiti naaramid, daken dagiti na isuro da. Ergo, this is a challenge for us. Nga tunggal kanito nga mapantayo iti panagigimong, ada kanila ito nga wagas
that we go back to God and report in our personal meditation, in our silent meditation, in our personal silent prayer. At dapat di mayibkas kayo pinyapilot na kastoy tinaaramid ko sa Diyos. And on top of that, ayan na di bunga na di naaramid. Lagi ti kakapsat tayo nga Iglesia ni Cristo. Tapnuhan mo lang ang tanayon nga panangduldulaw kaputa sa bali da, kung sa bali tayo. We should also appreciate some of the things that they do. And one thing that I appreciate is how they perform their activity called pamamahayag. Yung pamamahayag na kami, just like the name says, pablaak da dagiti pamati da. Kaya dati programa da na kastoy, all members are required to invite people nga hanpay nga paset iti kagimungan. So for them, ada dapat iti oray may isa nga maitugot mo nga mapan iti dayta na activity. And they call it akay. Di pamamahayag, ada dapat ti akay mo nga yapan mo iti pamamahayag. And I remember iti ada ti H1N1 outbreak. The CYF of UP City Baguio created a program for the youth. Dito yung youth reception program is entitled Each One Bring One. Ever wondered why our church here in the Philippines seemingly stopped growing? Siguro ito yung rason. Because we have stopped using the teachings that we have learned to encourage others to follow the teachings of Christ. Awanan da jay, each one bring one ideology. Nang kitaan tayo na dito disipulo, iti teksto. Saan lang mo nga may isa itugot da? Because after they performed the ministry entrusted to them by God, sinurot isuda iti aduhang tao, and then more people followed Jesus Christ. So their act of reporting is not simply to report what they have done, but to also show God. Dagiti bunga, dagiti inaramid da. Which is very important to us. Kadagiti banag na naitalag kada tayo, kabalan tayo ba nga iparang ken ipakita nga daytoy tinapanan na, daytoy tinapasama, daytoy ti bunga, daytoy tinagapwanan, dagiti banag ken talag kada tayo iti Dios ken ti pada tayo na tao. We report. That's why we congregate, so that we can talk about how we have lived our faith for the past week. Secondly, nakitaan tayo na yung text. Jesus said to his disciples, hindi na obserbaran na nga nabanlugin di pagina, and nabanlug mo ten negative disciples. Kuna na nito Cristo, let us go to a place where we can be alone and you can rest. Jesus meant literal rest in an act. But let me allegorize, although allegory is very bad in theology. Please allow me to allegorize the rest na imbaga ni Jesus Christ to the Sabbath. Because Sabbath, we know, is a day of rest. But during Sabbath, Jewish people do not actually rest na nagtalnada nga awan ti aramidin da, but they do something. So what is the essence of this rest? If we allegorize this rest that Jesus was talking about to the Sabbath, let us remember that our congregating together reminds us that this is our chance to fellowship with family and friends. Oray no naging na tayo, this is our time to fellowship together. Sumarod na oray no takbay tayo aggregate, we say, how are you? Dito lumalpas tayo, ituloy tayo man yung istoryaan tayo. Because in our congregation, we show this fellowship. And in this fellowship, makarelate to Pinoy dito because Pinoy, namahamad lang na Pinoy. Every human being, we enjoy what we call outing, a break from our norm. And we do not only enjoy this break from the norm because of a different activity, but also because we are spending them with people we like. And in the case of Jesus Christ, it was his inner circle, his disciples, his friends, his family
family ko na nakadakwada because they are the ones doing the will of God. That's according to him, if we read the gospel. Moving on, the rest that we are talking about here is not simply sitting and doing nothing or lying down doing nothing. Ridiculously, inana, to do something different. Just like what I said a while back, it is a break from the norm. No, a particular pastor. Sadly, he's a pastor of the United Church of Christ in the Philippines. And sadly, he belongs to North Central Luzon Conference. Kunana na ito yung pastor, umikatapon na pastor. And I was shocked, not because of the statement, but because of the result. Iti rason na, awan kanon iti baro nga matisermon na. That's shocking. But that's the truth. And this can happen to all of us. And in psychology, we call it burnout. Burnout, awanin. Na ibuson yung rog, na dapo amin. So we have nothing more to give. We cannot do anything else but to give up. When we do something over and over and over and over again for very, very long periods of time, mauma tayo, mabanlog tayo, and we feel like maibusan tayo. In another term, in Ilocano, mautoyan tayo. So, we take a break. So, magpakasyon tayo. We do something different. And when we segment this into just 1 week of our life, we live our life from Monday to Saturday doing the things that we do. And when it comes to Sunday, we congregate together to do something different. And that's the essence of it. We congregate together to break from the norm, to go away from the toxicity of our work, the toxicity of our environment, our day-to-day chores. We go to church. We congregate together and do something that is different. And most essentially, the rest that Jesus was talking about, which he often does. Kapag pumanaw suna to go to a solitary place and actually commune with God. So nga tayat ko na jay himong, and I enjoy the liturgy na ito part ng silent prayer. Because in that instant, awan ti aramida iti siya sinuman nga ada iti ulag ti pagtitimungan no saan nga iti makitongtong tiniapos. And communing with God is very, very important aspect of rest. Murag dumagamin dahil iti malipatan iti taong aramidan, but for except example, if you want to have a break from your norm, you commune with God. And when you commune with God, dito yung matungkol dahil punan din dito sa ito, na come to me, all of you who are heavy laden, and I will give you rest. Finally, anad lang na reporting, in rest, finally, we congregate together so that we can do work. Ito laglakay, pagpakit, pasok sila ito yung nagimon. So, palagi ito ada ito yung Sunday school song. That is pretty much hope. Kuna na nga ni nanak, yung baon na, papan, umak, yay, kapilya, umi, karamba, apagyanan, ti sasao, ti api. So we all stay together. To fuel ourselves, for another week. So we can face another 6 weeks. We congregate together to be recharged. Sadly, as I have experienced many times, there are those who go to church. Yung ito no rumorda,
tas lakanit na makita diri pada ka na-recharge ka. Ang nga nakapito, tas lakit din nakataro da nga na-stress, hindi nagtimong da. Lakit din nga burden da di panakitimong. But if we have a positive outlook, going to church and congregating together as one body will recharge us emotionally, psychologically, and spiritually. Will have us ready again. It will get us energized and revitalized. So kakabsat ko ito, mamati ako that as many as we are in this group, mas limot ka ado tiratin tayo apay nga makikimong tayo, uno apay nga mauturnong tayo ito pa nagsisim. Yung kaya ko lang na inayon dito nga bana, nga mapalim tayo nga maadaw, manipot, ito, nga mainayon tayo kadagit tiraton apay nga dito. So that we can have this essence of reporting to God and reporting to one another. How are we as stewards of God and stewards of our relationship as a church? That's time that we congregate together so that we can experience rest, the peace that Jesus Christ promised. That ito yung rest that we celebrate as we fellowship with one another. This rest that leads us to do something different in our life once a week. This rest that leads us to a deeper and more profound communion with God. And lastly, we congregate together so that we can get recharged for another week of life and ministry in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you, Pastor Pike, for that wonderful message of God. So these are the positive aspects. Why do we go to church? Why do we do fellowship? Through your message, we've learned that having a positive outlook and congregating together emotionally, spiritually, and physically would give us more energy as we move on to our daily lives. Thank you, Pastor Dokosen. So ti panagdaton. Let's all continue giving our tithes to our local church, and that would help with work of God. Nagbalin kayo met at tao ti Diyos, idinangagyo ti pudno a mensahe. Tinaimbaga damag, adagyak ti panakaisalakan nyo. Namati kayo ken Kristo, ket minarkaan na kayo ti Diyos babaan, ti panangted na ti Espiritu Santo, nga inkarina kas pakakitaan ti panang tagikwana kada kayo. Gimong. Kaputan da kada tayo, ti Espiritu ti Diyos. Awan Wan-duwa, awaten tayo, ti tengkari ti Diyos. Kada kita da tao. Daytoy Iti mang patalgad kada tayo, may kanto ti Diyos. Inanay away-awaya, dagiti kukwana. Idaydayaw Tayo tayo, tidayag na. Tatak danggan tayo ti kanta ti panagyaman, babaan ti UCCP or Tatyo Siwaya.
Maraming salamat yung si CPR Touch yung CYF. Tata panakaala dagiti sagot pagyaman kari ken agkapullo. Tata tanggal ilid tayo ti kararag panagyaman by Reverend Jack Banteles. Pumararag tayo kalsat. Saan nga may lingid, wapo Diyos. Kung saan met nga may libak. No, kas ano, ikinamanagayat, kung kinabak ng mga Diyos, iso nga nam amumi tibiyag mi. Awanan sa bali nga masarakan nga Diyos, naimbag akaskin ka. Temparangarang mo kadagiti naglabas nga laldaw, kas ano na kami nga dinanggayan, kinadkadwaan, kanang binindisyonan, kin sinabot dagiti kasapulan mi kadagita nga aldaw. Ipakita mo po Dios nga saan ka nga nagkurang kati grasya nga isong ented mo tumunggal maysa kada kami. Ang ronan na o Dios iti panakataktakunaynay iti biag ng kain kawus tumunggal maysa kada kami. Nga ninayunan mo ten iti panangipay mo Dios iti nananay nga karadkad ken salunat. Numan pay mabalin nga dagiti daduma timteng ti panagkapoy iti bagi nga pisikalan. Nga mapo Dios amumi nga sika tinagtaudan iti nanay nga kired ken pigsamot la. Tapno mabalin mi nga sangwen dagiti trabaho so nga kain pabaga tumunggal maysa kada kami. Wana po mi ken Dios mi sika di Dios nga napuan parabor ken ni salsalumina nga panangipakita ti panangipateg kada kami nga anak mo ti rabaw ti daga. Sud ka po na agtultuloy kami ngagdedayaw itinagan mo. Nga karaman mo o Diyos ti kami panagyaman. Panagyaman nga sulang ti mabalin mi nga baliksen nga may tapno may pariknami king ka o Diyos. Itinananay nga napudno kami panangbigbig. Nga saan mi nga mabalinan ti agbiag ti rabaw ti daga. No awan ti bendisyon ken grasya nga agtaod ken ka. Kuna po mi Dios pinarsuam dagiti amin nga kasapulan ti tao ti rabaw ti daga. Ngem saan nga nananay dagitoy no awan ti agtaod nga sikat ti mang bendisyon o Apo Dios. Kapuna nga dakkel unay ti kampanagyaman ken ka. Saan kami saan ka nga inraman na kami o Apo Dios. Iti dayta nga binig nga kinaimbag nga isong addaken ka babaan ken ni Apo mi Kristo. Awatom nga rod ti pagyaman ti maysa ken maysa kada kami. Saan nga umanay o Dios dagitoy nga daton ken sagot nga iso nga parang mi ipaimit sangwanam iti daytoy gundaway. No bilangan dagiti adu nga bendisyon iso nga kain pasapok o rin parokpok kada kami iti naglabas sa panawin agpapanpay iti daytoy agundaway. Papuami ken Dios mi sapay ko mga rod. Nababayan ka dagiti kang kanta karkararag ken dumapay nga paset iso nga indaton mi king kadto panagdedayaw. Agbalinda ko mao Dios nga kaslap. Kayo moom dagiti nabanglo nga sabsabong ken dagiti nasamit nga saniweng dagiti kanta. Nga iso nga mumi napaset din kami panangidaton iti biag asikamot lang o Dios iti nang bendisyon ken nang parabol. Kararag mi ngod datoy sa ngalan na po mi Kristo nga daan panagyaman. Amen. Amen. Tata, let's ti pinagkanta ti panagtalek manubot ko idalan na.
Tatadanggan tayo ti kararag pamindisyon, babaan ken Pastor Cesar Pike Ducosen. Kararag tayo, kakaptat. Kaminsan tayo, Diyos, umawag kami king ka. Kas naib, kas mi, panagtalat mi, itibiyang mi, babaeng itanta. Nadawatan mi, iti panangdalan mo. Tapno kasarinik nami, O Diyos, iti gundaway nga ented mo, tapno mainanaan kami, babaeng tingkam panagumo, kas nagsang iti gundaway nga empay mo, tapno amiritan mi, iti na mapagtalkan mi, kasi ka nga Diyos, at mapagtalkan. Kan iti panawon, O Diyos, nga mapakilag manan iti tunggal may sa kadaman, nga tumango iti may sa ngalawat, iti panagbiyak. Idalan na kami, karabayon na kami, pakaburan na kami. Italak mi ti biyak mi ka, tapno bumibilag pay, iti panang biyak mi, iti pamati mi, at namnamaan mi, nga di na kami baybayan, at tulungan na kami, makikaadda ka kada kami, kan uray pay dagiti kami. Kakabsat ken Kristo, iti Diyos, nga iso nga mamarswa nga nagtaudan kadagiti amin na banag, na makayayo ko nila. Nga iso Kristo ang manubot, nga iso nga nangawis kada tayo, tapno maadaan tayo iti kapya kan iti inana. Santo Espiritu nga manarawid din, nagtultuloy nga makikada kada tayo iti amin nga gundaway. Daytoy at alwa persona iti may sa Dios. Mamarswa, manubot, manarawidwid. Timangted kada tayo iti kapya, itahaken ang nanayon nga patenggana. Amen. Katamen.